18 август дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба намояндагони касбу кори гуногун, ки дар фаъолияти корӣ натиҷаҳои назаррас доранд, мукофот ва унвону ҷоизаҳои давлатӣ супориданд. қабл аз оғози маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳозиринро ба муносибати ҷашни миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ таҳният гуфта, таъкид намуданд, ки дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатӣ қадрдонӣ намудани заҳмати намояндагони касбу кори гуногун ва шахсони содиқу обрӯманди ҷомеа рамзи сипосгузорӣ ба хизматҳои шоёни онҳо дар ҷодаи пешрафти соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ ва бахшҳои иҷтимоӣ мебошад. истиқлолу озодӣ бузургтарин неъмат ва боарзиштарин дастоварди миллати тоҷик баъди ҳазор соли бедавлатӣ ба ҳисоб меравад. маҳз ба шарофати истиқлол дар харитаи сиёсии дунё Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр ба вуҷуд омад ва ба ҳайси узви баробарҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид. истиқлоли давлатӣ дар сарнавишти миллати тоҷик гардиши куллӣ гардида, ба мардуми Тоҷикистон имконияти нодири таърихии бунёди давлати мутамаддини ҷавобгӯ ба манфиатҳои кишвар, халқи он ва эҷоди аркони давлатдории муосирро муҳайё намуд. президенти мамлакат қайд намуданд, ки чун анъана дар арафаи ҳар як ҷашн мо корҳои анҷомдодаи худро таҳлилу ҷамъбаст мекунем, хулосаву натиҷагирӣ менамоем ва вазифаҳои минбаъдаро муайяну мушаххас месозем. мо то имрӯз барои пешрафти соҳаҳои саноат, нақлиёт, энергетика, сохтмон, бахши хусусӣ, рушди содирот, азхудкунии заминҳои нави обёришаванда, кишоварзӣ, рушди сайёҳӣ, илму маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, фарҳанг, татбиқи сиёсати ҷавонон, занон ва оила, рушди варзиш ва идома додани татбиқи сиёсати хориҷии сулҳҷӯёнаву созанда корҳои зиёдеро ба анҷом расонидем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, ки дар амалӣ гардидани корҳои зикршуда ҳиссаи ҳар яки шумо дар ин толор нишастагон арзанда мебошад. роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат заҳмати софдилона, хизмати содиқона ва фаъолияти созандаи ҳар шахсро ба таври шоиста қадрдонӣ мекунанд. ҳамин тавр дар фазои тантанавӣ барои дастовардҳои баланди истеҳсолию соҳибкорӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ, рушди илму фарҳанг, тандурустӣ, хизматрасонӣ ва дигар бахшҳои хоҷагии халқи мамлакат бештар аз 120 нафар корманди соҳаи илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар хизматчиёни давлатӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон, унвони фахрии нависандаи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии ҳофизи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, ордени дӯстӣ, ордени шараф дараҷаи 1, ордени шараф дараҷаи 2, медали хизмати шоиста, медали ҷашнии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2021 ва ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2021 қадрдонӣ шуданд. дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии кормандони соҳаи илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар хизматчиёни давлатӣ ва соҳибкорон барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги мамлакат, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ ва дастовардҳои баланди истеҳсолӣ 34 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон, 2 нафар бо унвони фахрии нависандаи халқии Тоҷикистон, 5 нафар бо унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, 1 нафар бо унвони фахрии ҳофизи халқии Тоҷикистон, 5 нафар унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, 1 нафар бо ордени дӯстӣ, 2 нафар бо ордени шараф дараҷаи 1,
13 нафар бо ордени шараф дараҷаи 2, 29 нафар бо медали хизмати шоиста, 4 нафар бо медали ҷашнии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 нафар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардиданд. ҳамчунин тибқи қарори комиссияи дарёфти ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2021 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, 12 нафар барандагони ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2021 гардиданд. 18 марти соли 2020 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони кишвар бо мақсади ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дар муассисаҳои таълимӣ ва беҳтар кардани сифати таҳқиқоти илмӣ дар ҳамаи институту марказҳои илмии академӣ пешниҳод намуданд ки ҳукумати мамлакат барои ҳавасманд гардонидани олимону омӯзгорони фанҳои табиӣ ва дақиқу риёзӣ мукофоти махсуси давлатӣ таъсис диҳад ва ҳар сол 15 нафар омӯзгорону олимони беҳтарин бо ин мукофот сарфароз гардонида шавад. бори аввал тибқи қарори комиссияи дарёфти ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2021 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, 15 нафар омӯзгорони беҳтарин соҳиби ҷоиза гардиданд. ҳамин тавр аввалин шуда бо ин мукофоти давлатӣ омӯзгори фани химияи мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқати шаҳри Хорух Абдулбеков Алидод сарфароз гардонида шуд. ҳамчунин омӯзгори фани технологияи иттилоотии литсеи физикӣ математикии рақами 1 ба номи академик Муҳаммад Осимӣ Ачилов Ҳусейн, профессори кафедраи химияи органикӣ ва биологии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Бандаев Сироҷиддин, омӯзгори фани физикаи литсеи донишкадаи политехникии шаҳри Хуҷанд Бобоҷонов Ҷурабой, омӯзгори фани химияи литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе Зумратов Азизбек, профессори кафедраи химияи физикӣ ва калоидии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Раҳимова Мубашширахон, омӯзгори фани технологияи иттилоотии литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе Рӯзиева Фароғат, омӯзгори фани химияи литсеи интернати президентӣ барои кӯдакони болаёқати ҷумҳурии Тоҷикистон Собиров Ҳушанг, омӯзгори фани химияи литсеи давлатии Орёнои шаҳри Бохтар Тошув Қобил, мудири кафедраи биологияи тиббӣ бо асосҳои генетикаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ Ибни Сино Холбеков Мирзоҳамдам, мудири кафедраи барномарезӣ ва низоми иттилоотии донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд Худойбердиев Хуршед, омӯзгори фани математикаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ноҳияи Роштқалъа Ҷонмирзоев Эраҷ, мудири кафедраи низом ва шабакаҳои энергетикии донишкадаи энергетикии Тоҷикистон Шарипов Нурмуҳаммад, омӯзгори фани математикаи литсеи фанҳои табиию риёзии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Шарифов Асадулло, муовини директор оид ба инноватсия ва технологияҳои нави таълимотии донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб Шоев Алмосшо, барандагони ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2021 гардиданд. дар анҷоми маросими мукофотсупорӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ҳамаи нафароне ки барои фаъолияти пурсамар дар роҳи рушду пешрафти ҷомеа аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бо мукофотҳои олӣ қадрдонӣ гардиданд, самимона табрик гуфта бо итминон иброз доштанд ки фарзандони содиқи ватан мин баъд низ имконияту қобилияти зеҳнӣ, донишу таҷриба, маҳорату малака ва саю талоши худро барои боз ҳам ободу пешрафта гардидани Тоҷикистони соҳиби истиқлол, таҳкими сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони мамлакат равона месозанд. воқеан ҳам имрӯз боиси ифтихор аст ки бо ташаббус ва дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба як қатор кормандони соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеаи мо мукофотҳои давлатӣ қадрдонӣ карда шуд.
و البته ما افتخار میکنیم که امروز در قصر ملت از جانب پیشوای ملت چنین مکافات ها رو یعنی صاحب گردیدیم و یک نقطه را باید قید نماییم که پیشوای ملت ضمن برآمدشان و تقدیم مکافات ها از دستاوردهای 30 سالی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ابراز اندیشه نمودند و قید نمودند که واقعا هم امروز حکومت جمهوری تاجیکستان در ظرف 30 سالی استقلالیت توانست که به دستاوردهای نظررس نایل گردد و امروز هم ما مشاهده میکنیم که جمهوری تاجیکستان در تمام سمت‌های حیات جامعه شهروندی توانسته است که موقع خود را در بین دیگر کشورهای جهان یعنی نگاه دارد و امروز باعث افتخار هست که واقعا هم جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای آباد و زیبا، یکی از کشورهای پیشرفته به حساب می رود. جمهوری تاجیکستان در ظرف 30 سال استقلالیت دولتی توانست که یک قطار کارهای نظررس را از قبیل کارهای آبادانی، سازندگی، بنیادکاری و دیگر کارها را به انجام رساند و البته پیشوای ملت ضمن سخنرانی بار دیگر تاکید نمودند که دوست داشتن وطن برای آباد و زیبا گرداندن دیار عزیزمان تاجیکستان، خویشتن شناسی و ارزش‌های والای ملی ما را نگاه داشتن یعنی دعوت نمودند. توجه دیگر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به قشر جوانان به حساب می رود. من افتخار از آن میکنم که پیشوای ملت ضمن سپاریدن مکافات دولتی یعنی مدال خدمت شایسته به جوانان توجه کردند. من هم یک از این جوانان به این مدال سزاوار گشتم. پیشوای ملت ابراز نمودند که در زمان اتحاد شوروی یعنی چنین قدردانی ها به جوانان کم میسر میگردید. چنین سخنهای پیشوای ملت من را بار دیگر وادار نمود که بهر آباد و زیبای کشور عزیزمان تاجیکستان، بهر پیشروی تمام ساحه‌های جمهوری تاجیکستان سهمگزار باشیم. بار دیگر الهامی زیاد گرفتیم که برای بیشتر خوبتر آباد کردن دیارمان تاجیکستان سهمگزار باشیم و چنین قدردانی هایی که از جانب به واسطه پیشوای ملت به ما جوانان یعنی قدردانی کرده شد البته ما را روحیه ما را بلند برداشت و ما کوشش میکنیم که برای آبادی کشور عزیزمان تاجیکستان سهمگزار باشیم و همیشه سیاست امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان را دستگیری کنیم. روزگاری سبز و خورم باشد استقلال، عزم بی اندازه هر دم باشد استقلال، همچو آب تازه و باد و هوای خوب در همه پهنای عالم باشد استقلال. امروز باعث سرفرازی است که یک زمره شخصانی که ارزنده بودند به توفه‌های دولتی سرفراز گرداندن، از جمله این خوشبختی نصیب بنده هم شد که من با کارمند شایسته جمهوری سزاوار شدم و احساس دیگرم از آن بود که سروری دولتمون، پیشوای ملت معظممون محترم امام علی رحمان در جنبست این جلسه خیلی سخنهای پرمحتوا و خیلی سخنهای قیمت ترین را برای ما ابراز داشتند. پیش از همه این دوست داشتن وطن را آباد کردن در کدام یک ساحه نباشد، بگذار ادیب باشد، نویسنده باشد، عالم باشد، دانشجو باشد، کدامی که نباشد ما باید از صدق دل صمیمانه وطنمون را دوست بداریم و وطنمون را آباد کنیم. بار دیگر به همه مردم شریف تاجیکستان این جشن باشکوه مبارک باشد. امروز در شیرازه جشن فرخنده ملت عزیزمان 30 سالگی استقلالیت دولتی، گروه عمده زیایان کشورمان با مکافات‌های دولتی سرفراز گردیدند. پیشوای معظم ملتمان، پرزیدنت محبوبمان امام علی رحمان در سخنرانی تبریکات خودشان گذشته نچندان دوری کشور عزیزمان را
به یاد آوردند و واقعا هم ما در یک مدت کوتاهی که استقلال دولتی همون را جشن میگیریم به عرصه جهان ملت خود را همچون ملت تمدن ساز، همچون ملت فرهنگ آور، همچون ملت بنیادکار معرفی کرده توانستیم. چیزی به خاطر می رسد که اگر در یک دوره خیلی نازک تاریخی مسئولیت جمهوری سازی و مسئولیت ملت سازی به دوش فرزندان صادقی همین ملت شروع از استاد صدرالدین عینی، علامه باباجان غفوروف، قهرمانان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخزوم و دیگران افتاده باشد، در زمان دیگری تاریخی همین گونه مسئولیت جدی به دوش پیشوای معظم ما پرزیدنت محبوب کشورمان امام علی رحمان واگذار گردید و توسط اندیشه های خردمندانه خویش در یک مدت کوتاه توانستند که نام تاجیکان را، کشور تاجیکستان را به عرصه جهان معرفی کنند و امروز تاجیکستان صاحب استقلال ما در عرصه جهان به صفت یک کشور آباد، یک کشور بنیادکار، یک کشور صلح آور شهرت پیدا کرده است و می سزد که از خدمت‌های ماندگار سرور کشورمان یاد کنیم و تمام شهروندان کشور عزیزمان را به این جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتیمان مبارکباد گوییم. امروز خوشبختانه روز بود برای اهل فرهنگ، برای تمام مردم تاجیکستان با شرافت 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان. امروز ما از طرف پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سزاوار جایزه عنوان گردیدیم و بگذار همیشه تاجیکستان ما آباد و سربلند باشد. امروز برای اهل هنر و فرهنگ یک روزی خیلی خوش، روزی خیلی سعید آمد که بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در کاخ ملت پرزیدنت کشور، اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بسیار سخنرانی خیلی خوب انجام داد که در این سخنرانی پیشوای ملت در اطراف پهلوهای حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور به حاضرین خیلی بر اعلا برآمد کردند و این ما را اهل هنر را وادار میکند که برای پیشرفت جمهوری تاجیکستان صاحب استقلالمان همیشه سعی و کوشش کنیم اهل هنر در تربیه جوانان و نسل نورس و در تربیه متخصصین ساحه فرهنگ کوشش و غیرت زیادی را به جا بیارند و در این جاده غیرت کنند و تربیه جوانان را درست به راه مانند. ما از این ابتکار و از قدردانی پرزیدنت کشور بسیار سربلند هستیم و کوشش به خرج بدهیم که سیاست امروزه دولت را پیش بریم. در همه ساحه ها و مخصوصا در ساحه فرهنگ باید کوشش و غیرت نماییم که اثرهای بهترین، سرودهای بهترین و نواهای بهترین را بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت کشور ایجاد کنیم و برآمد کنیم. امسال در پیام نوبتی خود پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امام علی رحمان، او در سخنرانیش درباره 20 سالگی فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، یعنی در اعلان نمودن 20 سالگی
فنهای طبیعت شناسی علمای دقیق اعلان نمود و ما این کار رو سرمشق خود کرده با تمام تیاری ها برای یک جایزه که از طرف پیشوای ملت جایزه پرزیدنتی دایر با فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی پیشنهاد شدیم و از ولایت سر کرده تا جمهوری ما سزاوار جای نمایان گشته. امروز سزاوار دیپلم شدیم که این من یکی از شخص‌های هستم که اولین شده از دست پیشوای معظم ملت دیپلم نخستین را گرفتم و من بسیار خوشحالم. تشکر زیاد و منتداری خیش را برای پیشوای معظم ملت بیان میکنم و اطمینان کامل دارم که من بعدم در تمام سرسبزی خرم تاجیکستان برای نسل نورس خدمت میکنم. باعث خرسندی است که بار اول از طرف محترم جناب عالی برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی جایزه دولتی سپارده شد. همه این غمخواری محترم جناب عالی به آموزگاران و عالمان می باشد که ما آموزگاران نیز در فعالیت خود بسیار شاگردان را در سمت بین المللی و در سطح جمهوری بیشتر تیار نماییم. منتداری خود را از نام گیرندگان جایزه دولتی برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی میرسانم که ما نیز کوشش می‌نماییم در آینده در این سمت باز بسیار شاگردان را در سطح بین المللی آماده نماییم. امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم پیشوای ملت امام علی رحمان یک گروه عالمان آموزگاران در ساحه فنهای ریاضی طبیعت شناسی و دقیق و با جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. خرسندی آور است که در دوام سخنرانی‌های خود محترم جناب عالی بارها برای آموزش فنهای دقیق برای مردم سخنهای نیک گفتند. در دایره اعلان شدن آموزش فنهای دقیق در دوام سالهای 2020-2040 ما عالمان جوان و آموزگاران در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی برای آماده نمودن متخصصان جوان بسیار کوشش خواهیم کرد و در آینده برای رشد اقتصادیات جمهوری تاجیکستان سهم خود را می‌رسانیم. واقعا امروز باعث خرسندی و سرفرازی است که ما با پیشوای معظم ملت، با پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان در تالار بشکوه قصر ملت واخوردیم. پیشوای معظم ملت در سخنرانی‌هاشون بار دیگر اعتماد و اعتقاد و باوری کامل خود را و تکیه داشتن خود را به جوانان جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند و باعث خرسندی است که بعد صاحب استقلال گشتن جمهوری تاجیکستان در توجه خاصه به جوانان ظاهر کرده می شود و در این ساحه یکی از جایزه های بانفوذ جایزه به نام اسماعیل سامونی تأسیس داده شده است که امروز خوشبختانه ما صاحب این جایزه گشتیم. همین را گفتنیم که در زمان برخورد تمدن ها و چالش های جهانی ما باید جوانان از یک گریبان سر برآورده در نزد پیشوای معظم ملت خود سرجم باشیم و تاجیکستان عزیز را صدقاً دوست داریم. از فرصت مناسب استفاده برده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رو با یکایک تاجیکان جهان شادباش میگویم. باوری کامل داریم که ما جوانان بازم تاجیکستان عزیز رو رشد میتیم، ترقی میتیم و سهم ارزنده خود رو در علم تاجیک میگذاریم. خوشحال از آنیم که در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان امروز ما از طرف پیشوای ملت سزاوار جایزه دولتی به نام اسماعیل سامونی برای عالمان جوان در ساحه علم و تکنیک سزاوار شدیم. یعنی این ما جوانان را وادار می‌سازد که باز هم با یک مسئولیت زیاد
баҳри ватани азиз хизмати софдилона намоем, ҳушёрии зиракии сиёсиро аз даст надиҳем ва баҳри ободии ватан, баҳри пешрафти илм ва техникаи кишвар содиқона хизмат намоем. ман бобоҷонов ҷӯрабой ҷумабоевич, омӯзгори фанни физикии литсеи донишкадаи политехникии шаҳри хуҷанд ҳастам. бароям боиси хушнудӣ ва сарфарозист ки имрӯз яке аз аввалин ҷоизадороне ки барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ҷоизаи давлатӣ ташкил гардид ва мо имрӯз хурсанд аз он ҳастем ки гирандагони ин ҷоизаи давлатӣ гардидем. ба ҳамагон маълум аст ки солҳои 2020-2040 эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар кишвар аз тарафи пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон эълон гардида буд. аз ин лиҳоз мо омӯзгорони ҷавон, алахсус омӯзгорони фанҳои дақиқ кӯшиш ба харҷ дода истодем ки сатҳу сифати таълимро аз ин фанҳо боз ҳам болотар намуда ба рушди ин фанҳо ҳиссагузор бошем. барои банда ва шогирдонамон соли таҳсили 2020-2021 хеле соли бобарор гардид. аз ҷумла шогирдонамон дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз фанни физика ширкат варзида ба дастовардҳои хеле баланд ноил гардиданд. аз ҷумла 2 нафар шогирдонамон дар олимпиадаи байналмилалии Анталия ширкат варзида сазовори ҷойҳои 1 ва 3 гардиданд. инчунин 5 шогирдонамон дар олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат варзида ғолибиятҳо ба даст оварданд. ман ин фурсатро истифода намуда аз номи худам, аз номи гирандагони ҷоизаи давлатӣ, аз номи омӯзгорони ҷавони фанҳои дақиқ изҳори сипоси худро ба пешвои миллат расонидани ҳастам ки он нафар таваҷҷӯҳи худро дар ин соҳа, дар ин самт ва дар ин фанҳои табиатшиносӣ гузошта истодаанд.